السلام عليكم. مرحبا بكم إلى هذا الفيديو. إذن اليوم غادي نبداو واحد البروغرام جديد اللي هو ميزابخونتيساج اون فرونسي ديال 5 اني. غادي نبداو بلينيتي ديداكتيك 1. نبداو بلا سيمين 3 و 4. المكون اللي غادي نطرقو ليه هو الكومونيكاسيون اي اكت دو لونغاج. العنوان ديال الدرس هو سو présenter, parler de son école. Donc les objectifs de la leçon, الهدف ديال الدرس هما présenter, se présenter, parler de son école. يعني كيفاش نقدم شي حاجة ولا شي شخص، كيفاش نقدم راسي وكيف أتحدث عن مدرستي. Donc غنبداو بلي كيستيون ديال j'observe et je découvre. Observe bien l'image pour répondre aux questions suivantes. يعني نلاحظوا الصورة مزيان قبل ما نجاوبوا على هاد الأسئلة هادو. Alors la première question, qu'est-ce que tu vois sur l'image؟ يعني ماذا تشاهد في الصورة؟ Alors comme réponse غادي نقولوا par exemple je vois des enfants ou bien il y a des garçons et des filles. يعني je vois des enfants يعني أشاهد أطفالا ou bien il y a des garçons et des filles. il y a des garçons et des filles يعني كاين أطفال وكاين طفلات، أولاد وبنات. ou bien si on veut bien préciser ممكن نقولوا chaque enfant porte un cartable sur le dos ou sous le bras. يعني كل طفل إما هز المحفظة ديالو على ظهره ولا دايرها كما كتشوفوا في الصورة. هذاك الطفل اللي عنده الشميز جون il le porte sous le bras يعني داير الحقيبة ديالو تحت ذراعيه. Deuxième question, où se trouvent les personnages؟ يعني أين يتواجد هاد الشخصيات هادو؟ Donc comme réponse جواب غادي نقولوا il se trouve devant le portail de l'école. يعني راهم قدام واحد الباب ديال المدرسة. il se trouve devant le portail de l'école. 3. Qui peuvent être le monsieur et la dame؟ Qui peuvent être le monsieur et la dame يعني من قد يكون ذلك السيد وتلك السيدة اللي كيبانوا لنا في الصورة داخل المدرسة. Alors la réponse on peut dire le monsieur peut être un maître. Le monsieur peut être un maître يعني السيد ممكن يكون أستاذ أو معلم. Et la dame peut être une maîtresse. يعني السيدة ممكن تكون أستاذة. Ou bien on peut dire aussi le monsieur peut être un directeur et la dame peut être une maîtresse. يعني السيد ممكن يكون مدير ولا ديك السيدة ممكن تكون أستاذة. 4. Quand cela se passe-t-il؟ يعني أين أو متى تقع هذه الأحداث؟ Donc réponse on peut dire sur le premier jour d'école يعني اليوم الأول في المدرسة. ou bien on peut dire c'est la rentrée scolaire يعني أو لا الدخول المدرسي. يعني هذه الأحداث كتوقع في الدخول المدرسي la rentrée scolaire. 5. Est-ce que tous les élèves se connaissent؟ هل جميع التلاميذ يعرفون بعضهم البعض؟ Donc la réponse غادي نقولوا quelques élèves se connaissent. Quelques élèves se connaissent يعني بعض التلاميذ يعرفون بعضهم. Ils se saluent et discutent entre eux. Ils se saluent et discutent entre eux يعني يتبادلون التحايا ويتحدثون فيما بينهم. La question 6, que peuvent-elles se dire؟ Que peuvent-elles se dire يعني شنو ممكن يكونوا كيقولوا لبعضياتهم؟ شنو كيقولوا لبعضياتهم؟ Donc la réponse on peut dire à mon avis ils parlent de leurs vacances. يعني من وجهة نظري ولا في رأيي ils parlent de leurs vacances يعني كيهضروا على les vacances ديالهم العطلة ديالهم. ou bien de la nouvelle rentrée scolaire. De la nouvelle rentrée scolaire ممكن يكونوا يهضروا على الدخول المدرسي
الجديد la nouvelle rentrée scolaire. إذن كانوا هادو هما الأسئلة ديال avant l'écoute يعني قبل الاستماع لو ديالوج. دابا غادي ندوزو لو ديالوج. Je me présente. Je m'appelle Zakaria. Je suis l'enseignant de français. Enchanté, monsieur. Et toi, comment tu t'appelles? Mon nom est Majda. Et ce garçon en chemise jaune, c'est qui? C'est Nabil. Et elle? C'est ma camarade Lubna. Elle vient de s'inscrire dans notre école. إذا كان هذا هو لو ديالوج ديالنا. غادي ندوزو j'écoute et je comprends. Donc écoute bien le dialogue avant de répondre aux questions. إذن حاولوا تسمعوا الديالوج واحد مرة ولا جوج ولا ثلاثة د المرات ثم غادي نجاوبوا على لي كيستيون. دونك عندنا لا بروميير كيستيون. Que fait le professeur? ماذا يفعل الأستاذ? Alors la réponse, le professeur se présente aux élèves. Ou bien on peut dire il se présente aux élèves. يعني يقدم ولا يعرف نفسه على التلاميذ. يقدم نفسه للتلاميذ. Il se présente aux élèves. La question numéro 2. Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-il? يعني ما اسمه؟ شنو الاسم ديال هاد الأستاذ؟ دونك إلا رجعتوا للديالوج غادي تلقاو قال Je m'appelle Zakaria. Donc elle s'appelle Zakaria. Donc le nom du professeur c'est Zakaria. La question numéro 9. Que fait chaque personnage? يعني شنو كدير كل شخصية في هاد لو ديالوج هذا سواء مجدة ولا لو بروفيسور. Donc comme réponse غادي نقول chaque personnage se présente ou salue un autre. يعني كل شخصية تعرف نفسها أو لا تحيي شخصا آخر. La question 10. Que disent-elles pour se présenter? شنو كيقولوا باش يقدموا راسهم؟ Donc la réponse, le professeur من يقدم راسو قال bonjour je m'appelle يعني استعمل je m'appelle باش يقدم الاسم ديالو ثم قال et toi يعني وانت شنو سميتك؟ ماجدة من قدمت راسها قالت mon nom est ماجدة دونك إما كنقول je m'appelle ونقول الاسم ديالي ولا نقول mon nom est ونقول الاسم ديالي. هادو هما الطرق اللي قدموا بها راسهم. La question 11. Qui présente Nabil? يعني شكون اللي قدم Nabil? Donc celui qui a présenté Nabil, c'est sa camarade qui le présente. اللي سميتها مجدة. Donc c'est sa camarade Majda qui le présente. Après l'écoute, j'exploite. Présente-toi et présente ton voisin de table à tes camarades. Donc في هاد الفقرة هادي قالك présente-toi يعني عرف نفسك أو لا قدم نفسك et présente ton voisin de table à tes camarades. يعني تعرف راسك وتعرف الصديق ديالك اللي جالس حداك على الطاولة للزملاء ديالك الآخرين. لهذا الغرض ممكن نستعنوا بهذيك بواط أوتي اللي عندنا. Donc boîte à outils. Donc pour se présenter ou présenter quelqu'un, on peut utiliser les expressions suivantes. يعني إلا بغينا نعرفوا راسنا ولا نقدموا شي شخص آخر ممكن نستعملوا العبارات التالية. Donc مثلا إلا بغيت نقدم راسي غادي نقول je m'appelle ولا mon nom est هادو بجوج بهم عندهم نفس المعنى. je m'appelle و mon nom est عندهم نفس المعنى اللي كتقدم بها الاسم ديالك كتعطي بها الاسم ديالك. ولا ممكن تقول je me présente أقدم نفسي je me présente هادشي فقط بالاسم. ثم ممكن تقول j'étudie à l'école يعني أدرس في مدرسة وتقول الاسم. ولا je suis en classe 2 يعني في القسم الفلاني تقول القسم اللي راك فيه واش 3 année ولا 4 année ولا 5 année etc. mon école est مدرستي هي mon école est.
dans ma classe il y a dans ma classe il y a يعني في قسمي يوجد تقول شنو فيه مثلا الأساتذة التلاميذ إلى آخره. باش بريزونتي كيلكان يعني باش تقدم شي واحد آخر ممكن تقول فواسي هذا أو لا هذه فواسي يعني هذا ولا هذه باش تقدم الصديق ديالك. ولا جو فو بريزونت بلوس نو جو فو بريزونت يعني أقدم لكم فلان تقول الاسم ديالو. دونك لو ديرني باراغراف الفقرة الأخيرة جو ريومبلوا يعني أعيد الصياغة. قالك présente un camarade sans le ou la nommer et les autres doivent trouver de qui il s'agit. Celui qui réussit continue le jeu. دونك هذه عبارة عن لعبة. واش غادي دير؟ غادي تقدم الصديق ديالك الصديق أو لا الصديقة ديالك من غير ما تقول الاسم ديالو يعني تقول فقط فين كيقرا وشنو كيدير ولكن ما تقولش الاسم. et les autres doivent trouver de qui il s'agit. الآخرين الزملاء ديالك خصهم يعني يخمنوا يعني يفكروا شكون هو هذا اللي قدمتيه. celui qui réussit continue le jeu. اللي لقى الاسم غادي يكمل بدوره ويقدم شي واحد بنفس الطريقة إلى آخره. إذا كان هذا هو الدرس ديال كومونيكاسيون اك لونغاج الدرس الأول في لونيتي 1 في البروغرام ديال مي زابرونتيساج. أتمنى أن تكونوا قد يعني استوعبتم الدرس واستفدتم. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.